কোটি কোটি করে সরপুত্র করেছে বিনাশ শিলার কল্যাণ সপ্তমগর পর সন্তান অদৃশ্য হয়ে যাইছে অপেক্ষা করেছি অষ্টমগর পর সন্তান কেতবেলে ভূমিষ্ঠ হব সঙ্গে সঙ্গে খবর দেব সে মধুসূলী তারপরে কচুরি মারি বিষয় দর্পণ শিলারে অষ্টমগর পর সন্তান মহামন্ত্রী সত্য কি মহারাজ এই রঙ্গমহলের বর্তাগণ হে মহারাজ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରୁ ଏ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଥୁରା କଟକର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣ ସର୍ବକୁଶଳରେ ସେଥିପାଇଁ এই রঙ্গমহলের চতুর্পার্শ্বরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ରଖିଥିବ ମହାରାଜ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ କଦାପି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ନ କରିବେ ଆକ୍ରମଣ ମଥୁରା ନଗରକୁ ତଥା ଏ ରଙ୍ଗମହଲକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଏ ରଙ୍ଗମହଲ ସର୍ବ ଜନବନ ମହିଳା রত্ন সিংহাসনে মহারাজ কংস কেড়ে মনোহর দিছিল কেড়ে মনোহর দিছিল চমৎকার তাহে মহামন্ত্রী সত্যকি মহারাজ নৃত্য গীতর সুব্যবস্থা কর নিশ্চিত মহারাজ আপনার আদেশ শিরোধার্য মহারাজ অলকাপুରୀ ଠାରୁ ଜଣି ଏ ରଙ୍ଗମହଲ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱର ପାଟକୀ ମଲ୍ଲିକା ଫୁଲର ସୁବାସିତ ବାସ୍ନାରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଅଛି ଏ ରଙ୍ଗମହଲର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସେନାପତି ଅବିଳମ୍ବେ ଏହି ରାଜନର୍ତ୍ତକୀଗଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ରଙ୍ଗମହଲକୁ सादर ऋणु झुनुझुने कटाक्ष चाहाणीरे नृत्य करी मन मोहिबे महाराज कंसे महाराज समस्त दक्ष सैन्य सेनाध्यक्ष गणों ए रंगमहलर चतुर्दिगरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्द्वार नियुक्त कराई महाराज केमिति भावना शत्रु को करिबे निधान ता प्रकाश करिबे मोरी सम्मुखे निश्चित महाराज ए होती महाराज कंसर आदेश आपणकर आदेश शिरो धैर्य महाराज सेनापति गण क्यों भावे क्यों भावे शत्रु यदि करे आक्रमण मथुरा नगर को निज निज मथुराधिपति जय कंसासुरंकर जय जय कंसासुरंकर जय महाराज लक्ष लक्ष आशा रहे गजा रहे उत्तम तालीम प्राप्त समस्त को देछि समस्त सेना बाहिनी को आपण से स्वर्ण मुकुट परिधान करी केवल हसुथिबे अटहास्य हसी महाराज मो हेउची आपणक सेनापति सिंहध्वज
महाराधिविरमण प्रबल प्रतापी अद्वितीय योद्धा भोज वंश शिरोमणि महाराज कंसंकराचार्य मुनि सेनापति महाराज जानी तुमको सुंदर भाव युद्ध तालीम पाई तिलोत्तमा चित्रकला मित्रबिंदा चित्रलेखा जसन परास्त करिवे उपस्थित राजनर्तक नर्तकी आसुतंती मथुरा नगर सुदक्ष नृत्यांगनागर रेनबो पब्लिक स्कूल मथुरा नगरी प्रदर्शन करिवे तांकर उच्च कोटिर नृत्य अविलंबे उपस्थित हुआ यही रंग महल कटाक्ष चाहानी नृत्य करिवे समस्त नृत्यांगनागर पादर नुपुरर ऋणु झुणु सुरे अलता पुरी जेणी सुंदरता परिप्रकाश करिब ए रंग महल महाराज तेणु समस्त राज नर्तक नर्तकी महाराजंकर चित्त विनोदन करिबा पई हेउची आदेश दिले मात्र अवज्ञान करिब केही सुंदर नृत्य माध्यम मुखमंडल सुंदर चाहानी निज अंग प्रत्यंगर सुललित ढंग नृत्य प्रदर्शन करी मनोरंजन करिब महाराज कंसी निश्चित भाव प्रदर्शित करिबे नृत्यांगना तांक नवरस नवरंगे कटाक्ष चाहानी आरंभ करिबे नृत्य तांक रंग महली प्रस्तुत हो राजनर्तक नर्तकी अविलंबे प्रदर्शित करो रंग महल तम सुंदर ठाणी युक्त नर्तक कला को महाराज कर्य हरिघंटी आदेश नृत्य नाम घोषणा हेबा मात्र के जदि कौन नृत्य दल आज्ञा को अवज्ञा करे निश्चय कारादंड भोगी बसी नृत्य दल यह आज्ञा मणिमा छत्रपति महाराज कंसासुरंकर आदेश वंश दरबारी उचित पदक्षेप नापी तुम्हें प्रस्तुत केमिति भाव पर्यंत मधुसूली खबर दे नहीं ताहा करी निरीक्षण उत्तम मान नृत्य गीत करी रंग महल सुरक्षा करी महाराज हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव प्रबल पराक्रमे राजा मलंकर महाराजा दिग्विजय सम्राट श्री 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 सहस्रे देवबल विजय 84 कोटी जादव कुल मोर मोरे चाबिर कंसासुरंकर
ଚାବିର କଂସାସୁରଙ୍କର ଚାବିର କଂସାସୁରଙ୍କର অদৃষ্ট হতিগলা এবে অপেক্ষা করেছি সেই অষ্টমগর গর্ভ সন্তান যেতেবেলে হব ভবিষ্য সঙ্গে সঙ্গে আসিব দোষণী তার সম্মান করিব প্রদান অপেক্ষা করিছিব দেবদলন খড়ক সেই কমলীয় শিশুর রক্ত চাখিব পিতামাতাঙ্কন দেখিব গর জীব যাব পুর চিত্রগুপ্ত লেখিଅଛି ତା ନାମ ପଞ୍ଜିରେ ପଚାରି ମାରିବି ଏହି ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ ତାପରେ ଶାନ୍ତ ହେବ ମହାରାଜଙ୍କର ଆତ୍ମା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ କେମିତି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବ ସେଇ କମଳୀୟ ଶିଶୁ ଜାଣି ନ ପାରିବ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବୋଲି ପାଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିବ ଗର ହେବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ ବ୍ରହ୍ମାମିନକ ଉର୍ବଶୀ ପଦଚାର କରନ୍ତି ମଞ୍ଚ ପରସନ୍ତି ପ୍ରେମର ପିୟୁଷ ସରୃତୁଜାପତି ଅବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସିଦ୍ଧି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଉଦୋଷଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଯିବ ମହାରାଜ ତାପରେ ହେ ମଥୁରା ନରେଶ সেই গোটি গোটি করি ষড়পুত্রକୁ নিহত কলা পরিদর্পণ শিলারে দেবকীর অষ্টম গর্ভর সন্তানକୁ করিবে নিহত সেই দর্পণ শিলারে মহারাজ ଏହା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ରାଜିତର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମହାରାଜ ସର୍ବ ଦେବଗଣ କିଙ୍କର ହୋଇନ ভয়ে করন্তি তব সেবা ইন্দ্রদ্বার পাল শনি মঢ়িয়ার কাজু থায় প্রতি দিবা হাত ঘোড়া পাই জমা জীব যাই বৃহস্পতি যোগ লগ্ন অশ্বিনী কুমার যাই সর্বঘর চিকিৎসা তার প্রধান মহারাজ আউ সামান্য দৈববাণী মহারাজ সামান্য দৈববাণী যদু ভয়বংশ কুলার প্রদীপ তরাজ করে যাদবঙ্গ পৌরমণি মথুরা রাজ্য রায়েশ্বর মহারায় কনশঙ্কর অষ্টম গর্ভর সন্তান জানির খবর ভূমিষ্ঠ হেলা পরে নিজ মহারাজ নিজ হস্তরে দর্পণ শিলারে কচারি নিজ কণ্ঠাকু উড়াইবে সেই গগন মণ্ডলে ও তাপরে মহারাজ নিশ্চয় বিনাশ করিব প্রধান সেনাপতি হংসধ্বজ মথুরা রাজ্যে মহারাজ
କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ବହି ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ହୋଇଲେ ପ୍ରସବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବାଦ ଦେବ ରାଜ ଦରବାରେ ତାପରେ এই দর্পণ শিলারে কচাড়ি মারিবে কংসাসুর নবঞ্চি রহিব অষ্টম গর্ভর কালকণ্টক ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାରାଜ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତାବନ କଲେ ସୈନ୍ୟଗୁଡ଼ା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି